मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं आदाब ज़िंदगी ऑडियो बुक सीरीज़ का 9वां हिस्सा, सबक नंबर 9, खौफ व हिरास के आदाब। नंबर 1, आदाए दीन की क़त्ल व गारतगरी, जुल्म व बर्बरियत और फितना व फसाद की हैबत हो या कुदरती अजाबों की तबाहकारियों का खौफ हो, हर हाल में मोमिनाना बसीरत के साथ उसके असल असबाब की खोज लगाइए और सतही तदबीरों पर वक्त ज़ाय करने के बजाय किताब व सुन्नत की बताई हुई हकीकी तदबीरों पर अपनी सारी कुव्वतें मरकूज कर दीजिए। कुरान पाक में है, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफु अन कसीर, सूरह शूरा आयत नंबर 30। तर्जुमा, और तुम पर जो मसाइब आते हैं वो तुम्हारे ही करतूतों का नतीजा है और खुदा तो बहुत सी खताओं से दरगुजर करता रहता है। और कुरान पाक ही ने इसका इलाज भी बता दिया है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, सूरह नूर आयत नंबर 31। तर्जुमा, और तुम सब मिलकर खुदा की तरफ पलटो ए मोमिनो ताकि तुम फलाह पाओ। तौबा के मानी है पलटना, रुजू होना। गुनाहों के हैबतनाक दलदल में फंसी हुई उम्मत जब अपने गुनाहों पर नादिम होकर खुदा की तरफ फिर जज्बे बंदगी के साथ पलटती है और अश्काए नदामत से अपने गुनाहों की गंदगी धोकर फिर खुदा से अहदे वफा इस्तवार करती है, तो इस कैफियत को कुरान तौबा के लफ्ज से ताबीर करता है। और यही तौबा व इस्तग़फ़ार हर तरह के फितना व फसाद और खौफ व हैबत से महफूज होने का हकीकी इलाज है। नंबर 2, आदाए दीन की फितना अंगेजी और जुल्म व सितम से घबरा कर बेहिम्मती दिखाने और बेरहमों से रहम की भीख मांगने की जिल्लत से कभी अपनी मिली जिंदगी को दागदार न कीजिए, बल्कि इस कमजोरी पर काबू पाने के लिए कमर हिम्मत बांधिए, जिसकी वजह से आप में बुज़दिली पैदा हो रही है और आदाए दीन को आप पर सितम ढाने और आपको हड़प करने की जुर्रत पैदा हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी 2 वजह बताई हैं। नंबर 1, दुनिया की मोहब्बत और नंबर 2, मौत से नफरत। ये अज़्म कीजिए कि आप न सिर्फ अपने सीने से बल्कि मिल्लत के सीने से इन रोगों को दूर करके ही दम लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरी उम्मत पर वो वक्त आने वाला है जब दूसरी कौमें लुक़्मा तर समझकर तुम पर इस तरह टूट पड़ेगी जिस तरह खाने वाले दस्तरखान पर टूटते हैं। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उस जमाने में हमारी तादाद इतनी कम हो जाएगी कि हमें निगल लेने के लिए कौमें मुत्तहिद होकर हम पर टूट पड़ेगी? इरशाद फरमाया, नहीं, उस वक्त तो तुम्हारी तादाद कम न होगी, अलबत्ता तुम सैलाब में बहने वाले तिनकों की तरह बेवजन होगे और तुम्हारा रौब निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में बुज़दिली और पस्त हिम्मती पैदा हो जाएगी। इस पर एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुज़दिली क्यों पैदा हो जाएगी? फरमाया, इस वजह से कि तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और मौत से भागने और नफरत करने लगोगे। अबू दाऊद। नंबर 3, नफ्स परस्ती, अय्याशी, औरतों की सरबराही और मासी से अपने माशरे को पाक कीजिए और अपनी इज्तिमाइयत को मजबूत से मजबूत तर बनाकर इज्तिमाई कुव्वत के जरिए फितना व फसाद को मिटाने और मिल्लत में शुजाअत, जिंदगी और हौसला पैदा करने की कोशिश कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम्हारे हुक्मरां अच्छे लोग हो और तुम्हारे खुशहाल लोग सखी और फयाज हो और तुम्हारे इज्तिमाई मामलात बाहमी मशवरों से तय पाते हो, तो यकीनन तुम्हारे लिए जमीन की पुश्त पर जिंदगी जमीन की गोद में मौत से बेहतर है। और जब तुम्हारे उमरा और हुक्मरां बदकिरदार लोग हो और तुम्हारे माशरे के मालदार ज़रपरस्त और बखील हो और तुम्हारे मामलात तुम्हारी बेगमात के हाथों में हो, तो फिर तुम्हारे लिए जमीन की गोद यानी मौत जमीन की पुश्त यानी जिंदगी से कहीं बेहतर है। तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 4, हालात कैसे भी लर्ज़ाखेज हो, हक की हिमायत में कभी कोताही न कीजिए। हक की हिमायत में जान दे देना इससे कहीं बेहतर है कि आदमी बेदीनी और बेगैरती की जिंदगी गुजारे। सख्त से सख्त आजमाइश और शदीद से शदीद खौफ की हालत में भी हक का दामन हरगिज न छोड़िए। कोई मौत से डराए तो मुस्कुरा दीजिए और शहादत का मौका आए तो शौक और जज्बे के साथ उसका इस्तकबाल कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम की चक्की गर्दिश में है, तो जिधर कुरान का रुख हो उसी तरफ तुम भी घूम जाओ। होशियार रहो, कुरान और इख्तिदार अनकरीब अलग अलग हो जाएंगे। खबरदार, तुम कुरान को न छोड़ना। आइंदा ऐसे हुक्मरां होंगे जो तुम्हारे बारे में फैसले करेंगे। अगर तुम उनकी इताअत करोगे तो वो तुम्हें सीधी राह से भटका देंगे और तुम उनकी नाफरमानी करोगे तो वो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। सहाबी ने कहा, तो फिर हम क्या करें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
فرمایا وہی کرو جو عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا۔ وہ لوگ آروں سے چیرے گئے، سولیوں پر لٹکائے گئے۔ خدا کی نافرمانی میں زندہ رہنے سے بدرجہ بہتر ہے کہ آدمی خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دے۔ نمبر 5، ان اجتماعی امراض کے خلاف برابر جہاد کرتے رہیے جن کے نتیجے میں سوسائٹی پر خوف و دہشت کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، افلاس، قحط، خوریزی عام ہو جاتی ہیں اور دشمن کے ظالمانہ تسلط میں قوم بے بس ہو کر رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہو جائے گا، خدا اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف اور دہشت بٹھا دے گا، اور جس معاشرے میں زنا کی وبا عام ہو جائے گی وہ فنا کے گھاٹ اتر رہے گا۔ جس سوسائٹی میں ناپ تول میں بددیانتی کا رواج ہو جائے گا وہ ضرور فاقے کا شکار ہوگی، اور جہاں ناحق فیصلے ہوگے وہاں لازماً خوریزی عام ہوگی۔ جو قوم بھی بدعہدی کرے گی اس پر بہرحال دشمن کا تسلط ہو کر رہے گا۔ مشکات۔ نمبر 6، جب دشمنوں کی طرف سے خوف لاحق ہو تو یہ دعا پڑھیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ابو داؤد نسائی بحوالہ حسن حسین۔ ترجمہ، خدایا ہم ان دشمنوں کے مقابلے میں تجھے ہی اپنا سپر بناتے ہیں اور ان کے شر و فساد سے بچنے کے لیے تیری پناہ لیتے ہیں۔ نمبر 7، اور جب دشمن کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہوں تو یہ دعا پڑھیے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ احمد بحوالہ حسن حسین۔ ترجمہ، خدایا تو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور خوف و ہراس سے امن عطا فرما۔ نمبر 8، جب آندھی یا گھٹا اٹھتی دیکھے تو گھبراہٹ اور خوف محسوس کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح قہقہہ لگاتے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا منہ کھل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے، اور جب کبھی آندھی یا گھٹا آتی تو آپ گھبرا جاتے اور دعا کرنے لگتے۔ خوف کی وجہ سے کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، اور جب تک پانی نہ برس جاتا آپ کی یہی حالت رہتی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب وہ بدلی دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ پانی برسے گا، اور آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ بدلی دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر گرانی اور پریشانی دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آخر میں کیسے بے خوف ہو جاؤں کہ اس بدلی میں عذاب نہ ہوگا جبکہ قوم عاد پر آندھی کا عذاب آ چکا ہے۔ قوم عاد نے جب اس بدلی کو دیکھا تھا تو کہا تھا کہ یہ بدلی ہم پر پانی برسائے گی۔ بخاری مسلم۔ اور یہ دعا پڑھیے، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا۔ طبرانی۔ ترجمہ، خدایا تو اس کو خیر کی ہوا بنا دے، شر کی ہوا نہ بنا، خدا تو اس کو رحمت بنا دے، عذاب نہ بنا۔ اور اگر آندھی کے ساتھ سخت اندھیرا بھی ہو تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھیے۔ ابو داؤد۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی اٹھتے دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ مسلم، ترمذی۔ ترجمہ، خدایا میں تجھ سے اس آندھی کے خیر اور جو اس میں ہے اس کی خیر چاہتا ہوں، اور جس غرض کے لیے بھیجی گئی ہیں اس کی خیر چاہتا ہوں، اور اس آندھی کے شر اور جو اس میں ہے اس کے شر سے، اور جس غرض کے لیے بھیجی گئی اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 9، جب بارش کی زیادتی سے تباہی کا اندیشہ ہو تو یہ دعا پڑھیے، اللہم حوالینا لا علینا، اللہم علی الاکام والذراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر۔ بخاری مسلم۔ ترجمہ، خدایا ہمارے آس پاس برسے، ہمارے اوپر نہ برسے۔ خدایا پہاڑیوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں پر اور کھیت اور درخت اگنے کے مقامات پر برسے۔ نمبر 10، جب بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سنے تو بات چیت بند کر کے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنا شروع کر دیجیے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 13۔ اور بادلوں کی گرج خدا کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے لرزتے ہوئے پاکی اور برتری بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب بادلوں کی گرج سنتے تو گفتگو بند کر دیتے اور یہی آیت پڑھنے لگتے۔ الادب المفرد۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو شخص گرج کے وقت 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے وہ گرج کی آفت سے عافیت میں رہے گا۔ ترمذی۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बादलों की गरज और बिजली की कड़क सुनते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा ला तख्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिका। अल अदबुल मुफ़र्रद। तर्जुमा, खुदाया हमें अपने गज़ब से हलाक न कर, अपने अजाब से हमें तबाह न कर, और ऐसा वक्त आने से पहले ही हमें अपने दामने आफियत में ले ले। नंबर 11, जब आग लग जाए तो उसको बुझाने की भरपूर कोशिश के साथ साथ अल्लाहु अकबर भी कहते जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब आग लगती देखो तो अल्लाहु अकबर कहो, तकबीर आग को बुझा देती है। नंबर 12, खौफ और दहशत के गलबे में ये दुआ पढ़िए, खुदा ने चाहा तो दहशत दूर होगी और इत्मीनान नसीब होगा। हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मुझ पर दहशत तारी रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो। उसने उस दुआ का विद किया, खुदा ने उसके दिल से दहशत दूर फरमा दी। सुब्हानल्लाहिल मलिकिल कुद्दूस रब्बल मलाइकति वर्रूही जल्लल्तस समावाति वल अर्द बिल इज्जति वल जबरूत। तर्जुमा, पाको बरतर है अल्लाह, बादशाही हकीकी ऐबों से पाक। ऐ फरिश्तों और जिब्राइल के परवरदिगार, तेरा ही इख्तिदार और दबदबा आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है। किताब आदाब जिंदगी बाब अव्वल सलीका व तहजीब के सबक नंबर 9 खौफ व हिरास के आदाब की वीडियो मुकम्मल हुई। अगली वीडियो सबक नंबर 10 खुशी के आदाब पर अपलोड की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।